द्वंद्व है स्त्री देहरे हस्त दे पुरुष माड़ मारे सारे लक्ष्मी से घर छाड़ी चली जान हाथ मारले जदी हाथ रे बाड़ेले लक्ष्मी छाड़ी जेबे हां ताले दूर रे थाई उठे इटा फेंक देले हैं पाटी तो ना से मरियो ना स्त्री दंड पृथक सज्जा विप्र दंड मनादर आमे कथा कहिबानी विवेकी घरर झियो जी हेथब 4 दिन जीव 6 दिन जीव छांकु बाटरे पहुंचिबो पुतरा माने डबल बेड अरे ये होती आम संस्कृति आम परंपरा आम ऐतिह्य दोष पाई ए दुनिया रे दंड आउ दोष पाई दुनिया रे दंड कोन सारला महाभारत रे महर्षि सारला कहंती कहले पड़िसा दोष करिले बुझाई कही ए बुझाई कहे बुझाई कहे समाता दोष कले शरण धारी रे ला रे ला 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 रे ला ला रे ला रे ला ला रे ला ला पड़िसा दोष करिले बुझाई कहिबा आमर पड़िसा भितर जदि आमे द्वंद्व उपजिला पड़िसा घर सहित पड़िलानी सारे बुझाबणा बुझेई कि आमे कहिबा सारला महाभारत रे महर्षि सारला कहिले बापा मां जदि दोष करंती तागिद करिबार अधिकार हमर नाही पाद तळे पड़ी जिबा कहिबा बापा तमे जे बाटरे जाउछ से बाटरे आउ जाओ ना ना कारण 5 लोक रे मु मुंडो टेकी चली पारुनी ये होची आम सभ्यता आम संस्कृति आम परंपरा भगवान विश्व नियंता पुराण पुरुष भगवान कृष्ण डाकिले कहले दुर्योधन तेणु द्वारिका कटक होची ससुर घर संपत्ति ससुर घर संपत्ति रे भाई भागवा नहीं धामता किपरी जनक नाम रे द्वारिका नगरी थिले धामता भाई भाग मो ससुर बाछे मोर बाछ धरी उचित मार्ग बाबू एतिकी जेते बेले मान चक्रवर्ती महामानी मान गोविंद दुर्योधन सारे शुणिला कहला हे केशव ताहले मोर ये दशा कहीं भगवान कृष्ण कहले दुर्योधन तोर ये गृहद्वार पर्यंत उरुदीटा भग्न हबार फाटी जीवार कारणटा कोन जानिछु हैं मातुल कुल विनाशी विश्व अपजस मामू वंश को जो दुर्योधन पथर कारागार रे तन्न तन्न करी मारी छे गोटाए वंश को जे बुड़ेई देला तार दशा कौन हम हैं आमे सब कजिया कला बेले सारे माँ माने कथा कथा के उदाहरण दे कजिया रे कहती तो वंश बुड़ू अरे जेते कि झियो बहु माँ माने बसिच मन दे शुण जीवन रे अंगुली निर्देश करी कहारी के कहबनी तो वंश बुड़ी जाऊ बोली कहीं वंश बुड़ीबाटा एते छोटिया काम नुह साहू बाबू वंश बुड़ीले केते अपराध जानिछ अपराध हैं ब्रह्मबद्ध सहस्रेण एको गोवधेन तथा शिशुबद्ध समाजुकुतन से तू कुला हाथो का ब्रह्मबद्ध सहस्रेण सारे 100 ब्राह्मण को मारिले जेतिकी अपराध आम शास्त्रकार कहिले एक गोवधेन तथा गोटाए गोरु मारिले सेतिकी अपराध साहू बाबू 1000 गोरु मारिले जेतिकी अपराध
गोटे शिशु हत्या कले सेतिकी अपराध, 1000 शिशु हत्या कले जेतिकी अपराध, गोटे वंश उड़ाइले सेतिकी अपराध। भगवान विश्वनियंता पुराण पुरुष केशव कृष्ण डाकिले कहले दुर्योधन ताहले मामू वंश को पथर कारागार भितर खाइबा को न दे जे विकल करी छटपट करी मारिला तार फल स्वरूप आउ तमे कोन पाइथांत। हसी उठिला दुर्योधन डाकिला केशव मामू वंश को मारिबारे अपराध मोर नाही। कहीं तुम्हें जानिच ओडिया भागवताकार जगन्नाथ दास कहती कहले जे हे वो आत्मार बैरी है गुरु ब्राह्मण हेले मारी है दुर्योधन डाकिला कहला केशव मामू वंश को मारिबारे मोर अपराध किछि नाही। जे मते गोलक पुत्र सजाई देले मो वंशरे कालीमार दाग जे लगैले मोर जे आजीवन शत्रु हेले ताकू मारिबारे अपराध केउंठी अछि। सारे ओडिया भागवत रे जगन्नाथ दास गोटे कथा प्रमाण करिसंती। एइठी मु आपण मानकु टिके तत्व भीतर को नै जीवी। जगन्नाथ दास प्रमाण करिसंती जे हेबो आत्मार बैरी सारे जे आत्मार बैरी शत्रु हब आमे ताकू मारिबा। से किए ना गुरु ब्राह्मण हेले मारी गुरु हुअंतु ब्राह्मण हुअंतु आमे तांकू मारिबा मारदबा। बापा कथाटा केते दूर ठीक काई लेखा है कि गुरु हो ब्राह्मण हो जे ताकू तो मारिबा। साहू बाबू आज्ञा ना एटी जगन्नाथ दासंक परी कवि आउ पवित्र भागवत परी ग्रंथ केबे भूल नुहंती। भूल आम बुझावना टिके भूल ताले केमिति ठीक बुझिबा। जे आत्मार बैरी हब जे आम जीवनर शत्रु हब से गुरु हुअंतु ब्राह्मण हुअंतु तांकू कुआडे मारिबा ना। आउ थरे से पदटाकू आमे बुझिबा। भागवतर अर्थ सेमती साधारण रे करी हब नाही। आउ टिके गभीरिया चाष हब। आज तो पाला सरी जाउची। हां चाष गभीरिया चाष घास रोटर पके दियो रोटर। अरे प्रतिपक्ष गायक महोदय मो पूज्य बड़ भाई ओझा भाई मोर आसीबे हौ देखिबा टिके एमती टिके गभीरिया चाष हब। ताले सेई भागवत को आमे दुईटा अर्थ आज करिबा जहाँ जगन्नाथ दास प्रमाण करिसंती। कहले जे हे वो आत्मार बैरी गुरु ब्राह्मण हेले मारी हे गुरु ब्राह्मण हेले मारी गुरु ब्राह्मण हेले मारे। सारे जे आत्मार बैरी हब से गुरु हुअंतु ब्राह्मण हुअंतु आमे मारिबा की लेखा प्राइजी नाही। जेउ गुरु अंधकार को दूरीभूत करी आ दुनियार आलोक आमको देखैचंती से गुरु को आमे जीवन रे मारिबा किपरि। ब्राह्मण वर्णानं ब्राह्मण गुरु 36 पाटकर रजा हेउचंती जो ब्राह्मण नना से ब्राह्मण नना को आमे मारिबा किपरि। ताहले जदि ब्राह्मण नना अपराध कले आपण कोन तांको पाद तले पड़ी जिवे कहबे नाही नना आपण जा करचंती ठीक करचंती। बापा आपण को घर पाखरे जने ब्राह्मण नना को घर से आसी आपण को बारेंडा सड़खरु बाड़ बुझिबे कहबे ए खंड को मु नेबी आपण पाद तले पड़ी जिवे कहबे नाही ब्राह्मण नना तो आउ तांको पई दंड नाही कहबे बारेंडा रु काई बाड़ बुझुचंती आम घर भितर नियो। हाँ अर
जदि गुरु ब्राह्मण को आम मारिबा बोली जगन्नाथ दास कहले जदि न मारिबा ताले टी न्यायर समाधानटा कौन से भागवत रे भगवान कृष्ण निजे उद्धव को बुझाई कहले उद्धव ये ब्रह्मांड मोठारू उदय ब्राह्मण को पातुम भय हे ब्राह्मण को पातुम भय ब्राह्मण को पातुम भय भगवान बुझेले कहले हे उद्धव सचराचर विश्व ब्रह्मांड को सृष्टि कला वाला मु पालन कला वाला मु मोर विश्व रे जन को डरे भय मात्र जन को से किए ना ब्राह्मण कोप को मो भय सारे ब्राह्मण ना जदि टिके आड़ आखिरे मते चाहि दिए ब्राह्मण ना जदि मते टिके कोप दृष्टि रे चाहि दियंती मु भयभीत हो जाए उद्धव हस्त जोड़िला कहला प्रभु आपण पूरा भगवान आपण पुणी ब्राह्मण ननांको कोप को भय करंती ना हाँ उद्धव हसिला कहला प्रभु ये तुझे बोलाऊ भगवान हे भगवान तुझे बोलाऊ भगवान हे भगवान नकलु ब्रह्म साप्यान हे भगवान नकलु ब्रह्म साप्यान हे भगवान उद्धव कहला हे प्रभु आपण जदि भगवान आपण सामान्य ब्राह्मण कोप को खंडन करि पारंती नाही प्रभु हसिले कहले उद्धव अरे मु ये जगत रे समस्त को पालन करे ये जगत को सृष्टि कला वाला मु किंतु ब्राह्मण कोप को खंडन कला भली क्षमता मो पाखरे नाही ताले काहे के कथा कहली जदि सेई भागवत कहले ब्राह्मण कोप को भगवान खंडन करि पारंती नाही ताले ब्राह्मण ना अपराध कले आमे करिवा कोन आज्ञा सेई भागवत रे जगन्नाथ दास कहंती कहले ब्राह्मण कले अपराध ब्राह्मण कले अपराध ब्राह्मण कले अपराध ब्राह्मण कले अपराध बेगे बंदिबो तांको पाद बेगे बंदिबो तांको पाद ये पाखे भागवताकार कहले गुरु ब्राह्मण हेले मारी से पाखे भागवताकार जगन्नाथ दास कहले बेगे बंदिबो तांको पाद ब्राह्मण ना अपराध कले आमे परे तांको पाद वंदना करिबा ताहले या भितरे समाधानटा कोन साहू बाबू गोटे समाधान सूत्र को जीवा ब्राह्मण ना अपराध कले पद वंदना करिबा ताले ब्राह्मण ना अपराध कले तांको पई दंड कोन ना सेई पद जे हबो आत्मार बैरी ये आत्मार बैरी किए बापा का ना सारे लिखा हिची की आत्मार बैरी यही बोली लिखा हिची की जे हबो जे प्रश्नवाचक किए एक्स वाई जेड ताले आत्मार बैरी किए ना काम क्रोध लोभ मोह आश्चर्य योद्धा अबे भवोदर दाह्यं एव पाप मुच्यते आत्मार बैरी हेले 6 जन साहू बाबू आत्मार बैरी 6 जन ना काम 1 क्रोध 2 लोभ 3 मोह 4 मद 5 माश्चर्य 6 ये षडरिपु आपण मानकर आत्मार बैरी आत्मार शत्रु षडरिपु को आपण जदि न मारिबे ताहले आपण ठीक लक्ष्य स्थल रे पहुंची पारिबे नाही ताले षडरिपु को आमे मारिबा आत्मार शत्रु को मारिबा आत्मार बैरी के मारिबा
ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପବିତ୍ର ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କୁହନ୍ତି ଗୁରୁ ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲେ ମାରି ଆମେ ଯୋଉ ଦିନ ଗୁରୁ ହବା ଆମେ ଯୋଉ ଦିନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହବା ହବା ଆପେ ଆପେ ସାରେ ଷଡ଼ରିପୁ ମରିଯିବ। ବାପା ଆମେ ସବୁ ଦିନେ ଦିନେ ଗୁରୁ ହେଲେ ଷଡ଼ରିପୁ ମରିବେ। ସାହୁ ବାବୁ ଏଇଠି ଆମ ସାମାଜିକ ଦର୍ଶନ ଭିତରକୁ ଆମେ ଟିକେ ଆସିବା। ଇଏ ତ କଳି ଯୁଗ କଥା ମୋ ବାପା ମାନେ ମୋ ଭାଇ ମାନ ସାରେ କଳି ଯୁଗରେ ଗୁରୁ ଆଉ ଅଭାବ ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତି ଗାଁରେ ପ୍ରତି ଛକରେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଏବେ ଗୁରୁ ନାଇଁ ଯାହାକୁ କରମଳା ମଠାଧୀଶ ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କଳି ଭାଗବତରେ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି। କହିଲେ କଳିରେ ଗୁରୁ ପଣ ପଣ ଶିଷ୍ୟ ନଥିବେ ଏକ ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ନଥିବେ ଏକ ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ନଥିବେ ଏକ ଜଣ। କଳି ଯୁଗରେ ବାପା ପଣ ପଣ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତମ ଶିଷ୍ୟ ଜଣେ କଳି ଯୁଗରେ କିଏ ପାଇବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁ ଗୁରୁଜୀ ହେଲି କଳି ଯୁଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେମାନେ କିଭଳି ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏ ଗୁରୁ କିପରି ଦୀକ୍ଷା ଦେଲେ ସାହୁ ବାବୁ ତା ତଳପଦରେ ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କୁହନ୍ତି କହିଲେ ବାଛି କରିଲେ ଧନୀ ଶିଷ୍ୟ କେବଳ ଟଙ୍କା ଲୁଗାସ କେବଳ ଟଙ୍କା ଲୁଗାସ କେବଳ ଟଙ୍କା ଲୁଗାସ। ସାରେ କଳି ଯୁଗରେ ଧନୀ ମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରାଇଲେ ଗୁରୁ ନାହିଁ କିଛି ଧନ ଆଉ କିଛି ଲୁଗା ନାହିଁ ଇଏ ହେଲା ସ୍ୱାର୍ଥ। ତାହେଲେ ଆମେ ସବୁ କଳି ଯୁଗରେ ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁ ହବା ଏତେ ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହଁ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର ଗୁରୁଙ୍କ ଲକ୍ଷଣ କହିଛନ୍ତି। କହିଲେ ଉଦ୍ଧବ କଳି ଯୁଗରେ ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁ କିଏ ଉତ୍ତମ ଗୁରୁ କିଏ ଜାଣିଛ? ଆରେ ଯେ ଗୁରୁ ଜାଣେ ବେଦ ତତ୍ତ୍ୱ ହଉ ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନେ ରତ ନିର୍ଗୁଣ ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନେ ରତ ନିର୍ଗୁଣ ଜ୍ଞାନେ ରତ। ଯେଉଁ ଗୁରୁ ପ୍ରକୃତ ବେଦର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସାରେ ଜାଣନ୍ତି ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନର କଥାକୁ ଜାଣନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଗୁରୁ। ସେଇ ଗୁରୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ନେଲେ ଆମର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଜୀବନ ପ୍ରକୃତରେ ଠିକ ହବ। ଯାହାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପୁନଃ କୁହନ୍ତି ଏହା ତୁ ବୁଝ ହେ ଉଦ୍ଧବ ହେ ଉଦ୍ଧବ ଏହା ତୁ ବୁଝ ହେ ଉଦ୍ଧବ ହେ ଉଦ୍ଧବ ତମ ଗୁରୁ ପାଦେ ସେବ ହେ ସେବ ଉତ୍ତମ ଗୁରୁ ପାଦେ ସେବ ହେ ପାଦେ ସେବ। ତାହେଲେ ଆଉ ବେଶୀ ବାଟ ଯିବାନି ଆମେ ଧର ପୂର୍ବ କଥାକୁ ଫେରି ଆସିବା। ଆମର ଆତ୍ମା ବୈରୀ ଆତ୍ମାର ଶତ୍ରୁକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସାରେ ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଦିନେ ଦିନେ ଗୁରୁ ହବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତାହେଲେ ସାହୁ ବାବୁ ଆମେ ଗୁରୁ ହବା କିପରି? ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମହିମା ଅଲେଖ ଧର୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଧର୍ମର ଜଣେ ସିଦ୍ଧ ସାଧକ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ପବନେଶ୍ୱର ବାବା। ସେ ପବନେଶ୍ୱର ବାବା ଗୋଟିଏ ପଦ କୁହନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁ ହବା କେଉଁ ଦିନ? ତାହେଲେ ପଦଟାକୁ ଶୁଣ ସାହୁ ବାବୁ କଲେ ଗୁପ ଦେବଙ୍କୁ ନାଳକୁ ଚିତ୍ତ ସଳଖିବୁ ଦିନ ରାତିର ପବନ କେଭେ ନ ଆଣିବୁ ଗୁପତେ ବଙ୍କୁନାଳକୁ ଚିତ୍ତ ସଳଖିବୁ। ଆମେ ସବୁ ବଙ୍କୁନାଳକୁ ଚିତ୍ତ ସଳଖିବା ଦିନ ରାତିରେ ପବନ ଆଣିବା ନାହିଁ।
ତାହେଲେ ସାହୁ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ବଙ୍କୁନାଳକୁ ଚିତ୍ତଟା ସଳଖିବୁ କିପରି କିପରି ଆଜ୍ଞା ନା ଯାହାକୁ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ସନ୍ଥ ମାନେ ପ୍ରାଣାୟାମ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ବେଶୀ ସମୟ ନେବିନି ଯାହାକୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମହାପୁରୁଷ ହରିଦାସ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। କହିଲେ ଏ ବଙ୍କୁନାଳକୁ ଆପଣ ଚିତ୍ତଟା ସଳଖିବେ କିପରି କିପରି ନାହିଁ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ମୂଳା ଧାରୁ ପବନ ଉଠିବ ପବନ ଉଠିବ ଜାଣି ତାହାର ମୋରେ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞାକୁ ମାନିବ ଆଜ୍ଞାକୁ ମାନିବ ମୂଳାଧାରରୁ ଶିଶୁ ମୁନାକୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପବନ ତୋଳନ୍ତି ଇଏ ପ୍ରାଣାୟାମଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥିର ହେଇଯାଏ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିବେ ସେତେବେଳେ ଗତିଟା ଠିକ ହେଲା। ଆମେ ସବୁ ଗୁରୁ ହେଲେ ମାନେ ନା ଷଡ଼ରିପୁ ଏ ଯୋଉ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମଦ ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଇଏ ଆମର ଆଉ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପବନେଶ୍ୱର ବାବା କହିଲେ ଇଏ ମୂଳାଧାରରୁ ଶିଶୁ ମୁନାକୁ ପବନ ତୋଳି ଇଏ ପ୍ରାଣାୟାମଟାକୁ ଯଦି ତୁ ଠିକ କରିପାରିଲୁ ତେବେ ପୁତ୍ର ହେବ ଗୁରୁ ହେବ ତୋ ଶରୀର ହେବ ତ ଶରୀରରେ ହେବ ତ ଶରୀର ଆତ୍ମା ବଇ ରୀତି ମାରି ହୁଅ ଦ୍ରାବର ହୁଆ ଯା ମରରେ ଭରଦେ ହୁଆ ଯା ମାର ନା ଏ ଆତ୍ମା ବଇରି ଆପେ ଆପେ ମରିଯିବ। ଆମେ ସେଇଦିନ ଗୁରୁ ହେଲୁ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ବାପା ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ଯେ ହେବ ଆତ୍ମାର ବୈରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ମାରିବା ନା ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁଦିନ ଗୁରୁ ହେଲି ଆମେ ଯେଉଁଦିନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହବା ସେଦିନ ଷଡ଼ରିପୁ ମରିଯିବ। ମୁଁ କାଲି କିଛି କହୁଥିଲି ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆମେ ସବୁ ହେବା କିପରି ସାହୁ ବାବୁ ଦିପଦ ମାତ୍ର କହିଦଉଛି ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲେ ଷଡ଼ରିପୁ ମରିବ। ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କହିନାହାନ୍ତି କଣ କହିଲେ କହିଲେ ଲୋ କହିଲି କହିବୁ ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ମୋର ମନ ଜାଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲେ କି ପ୍ରକାର ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ସାରେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଏଠି ଯେତିକି ବାପା ଭାଇମାନେ ବସିଛେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦିନେ ଦିନେ ବ୍ରହ୍ମଦର୍ଶୀ ହବା। ଆଉ ଯେଉଁ ଦିନ ଆମେ ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଯିବା ସେଦିନ ଆପେ ଆପେ ଆତ୍ମାର ଶତ୍ରୁ ମରିଯିବ। ଆମେ ସବୁ ବ୍ରହ୍ମ କର୍ମ କରିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ହବା। ସାରେ ବ୍ରହ୍ମ କର୍ମ ଆମେ କେତେବେଳେ କରିବା ସାହୁ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ କର୍ମ କେତେବେଳେ କରେ କର୍ମ ଗୋଟେ ବେଳ ଅଛି ସେ ବେଳଟା କାଇଁ ମୁଁ ସାର୍ ଆର ଯେତିକି ଭାଇମାନେ ବାପା ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଏ ସବୁ ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ମାନସ ଆମର ଠାକୁର ପୂଜା ଘଣ୍ଟେ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା କାଳ କରେ ନାଇଁ। ଆରେ ଠାକୁର ପୂଜା ଆମେ କଲା ବେଳେ ଆମେ ସାରେ ବ୍ରହ୍ମ କର୍ମ କରିଥାଉ। ଆମେ କରିବା କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଦେହକୁ ଆଗେ ସଜାଡ଼ିବା ସ୍ନାନ ତର୍ପଣ ସାରି ଭଲ ବସ୍ତ୍ରଟିଏ ପିନ୍ଧି ନିଜ ଦେହକୁ ସଜାଡ଼ି ତିଲକ ଚିତାଟିଏ କରି ଆମେ ବ୍ରହ୍ମକର୍ମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସାରେ ଆସନଟିଏ ପକେଇବା। ଆସନ ଉପରେ ବସି ଆମେ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିବା। ଇଏ ହଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମକର୍ମ।
ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଭୋଜନ ଖାଇବା ବେଳେ ଆମେ ସବୁ ବ୍ରହ୍ମକର୍ମ କରିଥାଉ ନାଇଁ। ଆଚ୍ଛା କାହିଁକି ଏ କଥା କହିଲି କାହିଁକି ନା ଏ ତ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଏ ନୟାଗଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଏଠି ବଜାର କଥା, ଟାଉନ କଥା ବାପା ଆମକୁ ହୋଟେଲ ଦେଖିଆ ହେଇଯାଇଛି। ହୋଟେଲକୁ ଆମେ ଗଲାବେଳେ ଆଉ ଆସନ ପକେଇବାକୁ ନାହିଁ କି ଉଠେଇବାକୁ ନାହିଁ, ସେ ତ ପଡିକି ଅଛି ଫିକ୍ସ ଆସନ। ତାହେଲେ କାହିଁକି ଏ କଥା କହିଲି ନା ଯୋଉ ବାପା ମାନେ ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ବସୁଛନ୍ତି ସାରେ ଆପଣ ଆସନଟିଏ ପକେଇ ଭୋଜନ କରିବେ। ଆଉ ସେ ଭୋଜନ ଯାହା କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଥିବ, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଆପଣ ସମର୍ପଣ କରିଲେ ତାହା ପ୍ରସାଦ ହବ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଭୀମ ଭୋଇ, ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ କହିଛନ୍ତି। କଣ କହିଲେ? ବୋଲେ ପାଇଲେ ଅପୂର୍ବ ଦ୍ରବ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆଗେ ଦେବ। 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 ପରେ ଆପଣେ ଭୁଞ୍ଜିବ ପ୍ରସାଦ ପରମ ଲଭ। ପରେ ଆପଣ ଭୁଞ୍ଜିବ ପ୍ରସାଦ ପରମ ଲାଭ। ଭୀମ ଭୋଇ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ କହିଲେ କଣ କହିଲେ? ଆମେ ଭୋଜନ କଲା ବେଳେ ସବୁ ବ୍ରହ୍ମକର୍ମ କରିଥାଉ। ପାଇଲେ ଅପୂର୍ବ ଦ୍ରବ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆଗେ ଦବା। ସାରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ଆଉ ବ୍ରହ୍ମକର୍ମ କରିବାକୁ ଆମକୁ ସମୟ ନାହିଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ବରଯାତ୍ରୀ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ବର ଥବ, ଖଣ୍ଡେ ବାଟରେ ବାଜା ବାଜି ନଥବ, ଲାଇଟ ଲାଗି ନଥବ, ପଞ୍ଝେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଦୁଆରେ ହାବୁଡିବେଣି। ଓହୋ ସେ କଥା କୁହାଇଦବନି। ତାହେଲେ କାହିଁକି କଥା କହିଲି ନା ବରଯାତ୍ରୀ ଯାଇ ତା ଦୁଆର ମୁହଁରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, କିଓ ବାବୁ ଆମକୁ କଣ ଅଛି ଦେଇଦିଅ, ଆମେ ବରଯାତ୍ରୀ ଖାଇଲେ ଯିବୁ। ସାରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ଯାହା ପାଇଁ ତମେ ଯାତ୍ରୀ ହେଇଛ, ବର ତ ଆସି ପହଞ୍ଚିନି, ତମେ ଯାତ୍ରୀ ଆସିଲଣି, ପ୍ରସେସନ ହେଇନି, ଚନ୍ଦନ ଚିତା ଦିଆ ହେଇନି, ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହେଇନି, ଇଏ ଆଙ୍କର ଖାଇକି ଗଲେ। ସାରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ଆଗ କାଳରେ ବରଯାତ୍ରୀ ସବୁ ବସୁଥିଲେ, ଗୋଟା ଥିଲା ଆଳିପଣା। ଆପଣଙ୍କ ଇଆଡେ ଅଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରୁନି। ଅଛି ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଅଛି। ଅଛି ଆଉ ଇଆଡେ ଅଛି କୁଆଡେ